Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ingkang kula hormati segenap pengurus Majelis Taklim Iwamit On Air, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian kitab tafsir Ibnu Abbas dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minaz zulumati ila nur dinul Islam. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pengajian pada kesempatan pagi hari ini, yaitu pada lafaz kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah ala wajhi ta'jib wa kuntum amwata nutofan fi aslabi abakum fa ahyakum fi arhami ummahatikum summa yumitukum inda inqita'i ajalikum summa yuhyikum lil ba'si summa ilaihi turja'un fil akhirati fayujzikum bi a'malikum. Bagaimana engkau mengkufuri Allah? Ini sementara kamu semula itu mati, kemudian Allah menghidupkanmu, kemudian Allah mematikanmu, kemudian Allah menghidupkanmu, dan kepada Allah lah kamu kembali di akhirat. Jadi bagaimana kamu bisa mengkufuri Allah sementara nikmat Allah itu banyak? Misalnya semula kamu mati, nutofan fi aslabi abakum, masih berupa nutfah, berupa sperma dalam diri orang tuamu, kemudian kamu dihidupkan oleh Allah. Setelah semula tidak ada, kemudian diadakan fi arhami ummahatikum, di dalam rahim ibumu. Summa yumitukum, semula tidak ada, diadakan, kemudian tidak ada lagi. Inda ingkita'i ajalikum, ketika habisnya ajal kamu sekalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkanmu lil ba'thi, untuk kebangkitan dari kubur. Summa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kamu dikembalikan di akhirat. Fayujzikum bi'amalikum, kemudian Allah membalasmu atas amalmu. Kalau melakukan kebaikan mendapat pahala, kalau melakukan keburukan mendapat siksa. Maka man yazro yahsod, barang siapa menanam maka dia akan menuai atau memanen. Maka dari itu hendaknya kita menanam kebaikan ketika di dunia, sehingga ketika kita kembali ke akhirat, kembali kepada Allah, yang kita tuai juga kebaikan. Summa zakaro minnatahu alaihim faqala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi sakhkhara lakum ma fil ardi minad dawab wan nabat wa ghairi dzalik jami'an minnatan minhu summa stawa ila sama ay summa amida ila khalqis sama fasawwahunna faja'alahunna sab'a samawat mustawiyat ala ardi wa huwa bikulli syai' min khalqis samawati wal ardi alim. Dialah zat yang menciptakan bagimu atau menundukkan bagimu segala sesuatu yang ada di bumi, baik berupa hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lain-lain, semuanya sebagai anugerah dari Allah. Kemudian Allah menciptakan langit. Jadi istawa ini tidak diartikan menempat, bukan.
tapi summa amida ila khalqis sama. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menciptakan langit itu 7 lapis seperti halnya bumi juga 7 lapis. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu min khalqis samawati dari penciptaan langit wal ardi dan bumi. Summa dzakara qissatal malaikatil ladzina umiru bisujud li Adam. Kemudian Allah menyebutkan kisah para malaikat yang diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bersujud itu sujud sebagai bentuk penghormatan, bukan sujud menyembah, karena yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, kemudian Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa iz qala, ingatlah Rabbuka, ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada lil malaikat, kepada malaikat. Wa qad qala rabbuka lil malaikat alladzina kanu fil ardi, yang berada di bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ay khaliqun akhluku fil ardi minal ardi khalifah badalan minkum. Aku menjadikan di bumi khalifah badalan minkum, pengganti dari kamu. Qalu, kemudian malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima may yufsidu fiha bil ma'asi. Malaikat berkata, apakah panjenengan menjadikan di dunia ini orang yang merusak dengan berbuat maksiat, masa dijadikan khalifah, dijadikan pemimpin di muka bumi? Wa yasfikud dima, dan mengalirkan darah, bizulmi, dengan zolim. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, padahal kami bertasbih memujimu, wa nuqaddisu lak, mensucikanmu. Nusabbihu bihamdik, nusolli bi amrik, wa nuqaddisu lak, wa nazkuruka bit-thaharah. Qala, Allah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Qala inni a'lamu ma yakunu min zalikal khalifah ma la ta'lamun. Maka tugas manusia di dunia ini ada dua, satu sebagai Abdullah, hamba Allah, dua khalifatullah, yaitu pengganti atau pemimpin di muka bumi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Asma az-zurriyah, nama-nama anak cucu. Wa yuqalu asma ad-dawab, dikatakan nama-nama hewan-hewan dan lain-lain. Hatal qas'ah wal qasi'ah was sakarjah, ya sampai peralatan rumah tangga, nama-nama ininya tahu semua, ya. Ini piring, ini sendok, ini macam-macam, ya. Summa aradahum 'alal malaikat, kemudian Allah menawarkan kepada malaikat ala madhabi syukhus alal malaikat alladzina umiru bisujud faqala ambiuni bi asma'i haula, kasih tahu aku nama-nama ini, al khalqu wal dzurriyah in kuntum shadiqin, kalau memang
kamu benar dalam ucapanmu yang awal tadi, fi maqalatikumul ula. Kemudian malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Subhanaka tubna ilaika min dzalik, aku bertaubat kepadamu dari hal tersebut. La ilma lana illa ma 'allamtana, alhamtana, yang kau berikan ilham kepada kami, innaka antal alim, sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui bina wa bihim, kami dan mereka. Al-Hakim, maha bijaksana, bi amrina wa bi amrihim, dengan urusan kami dan urusan mereka. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim, falamma amba'ahum bi asma'ihim, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, akhbirhum bi asma'ihim, falamma amba'ahum akhbarahum bi asma'ihim, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi ghaiba ma yakunu fis samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna ma tuzhiruna li rabbikum minat ta'at li Adam wa ma kuntum taktumun minhu wa yuqalu ma abdalahum iblis wa ma katama minhum wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika aku berkata kepada malaikat, bersujudlah kepada Nabi Adam. Sajudatat tahiyyat, artinya sujud penghormatan. Kemudian malaikat pada bersujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, aba an amrillah. Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, wastakbara, dan sombong, ta'adzama anis sujud li Adam, merasa agung sehingga tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Wa kana minal kafirin, dan iblis tergolong orang-orang yang kafir. Maka sombong ini usianya sudah setua usia manusia. Sebab manusia yang pertama ada, Nabi Adam, sombong ini sudah ada. Dari siapa? Dari iblis. Apa itu sombong? Sombong itu artinya isti'zamun nafs wastihqaril ghair, merasa diri lebih agung, merasa diri lebih mulia, wastihqaril ghair, dan meremehkan orang lain. Itu maka dalam hadis disebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarrah dari kesombongan. Man takabbara wadu'ahullah wa man tawadu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang sombong, maka akan direndahkan oleh Allah. Barang siapa yang rendah hati, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wa kana minal kafirin, dan iblis ini tergolong orang-orang yang kafir. Ba'da wasara minal ba'du wasara minal kafirin biibaihi an amrillah wa yuqalu wa kana fi ilmillah annahu yasiru minal kafirin wa yuqalu kana min awwalil kafirin. Summa zakara qissata Adam wa Hawa faqala, kemudian Allah menceritakan kisah Nabi Adam dan Ibu Hawa. Faqala wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu
walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Aku berkata, wahai Nabi Adam, menempatlah kamu dan istrimu di surga. Makanlah segala sesuatu yang ada di surga ini dengan enak ya, sekehendakmu. Tapi jangan mendekat pohon ini, maka kamu berdua akan menjadi orang yang zolim ya. Tapi kemudian dipelesetkan keduanya oleh setan dari surga. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Kemudian eh, ibu Hawa dan Nabi Adam keduanya dikeluarkan dari kenikmatan surga ya. Wa qulna, kemudian aku berkata li Adam wa Hawa wa Taus wa Hayat wa Iblis ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu ke bumi, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kamu terhadap sebagian yang lain itu saling bermusuhan. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagimu di bumi adalah tempat menetap, manzilun wa mataun, manfaatun wa ma'ashin ilahin, yaitu manfaat untuk kehidupan sampai nanti waktunya mati ya. Maka dulu manusia yang pertama itu tempatnya di surga ya. Karena sebuah kesalahan akhirnya turun ke dunia ini. Maka bagaimana ketika kita ke dunia ini agar bisa kembali ke surga lagi ya. Sebab apa? Sebab as-sa'adah kullas sa'adah dukhulul jannah. Kebahagiaan sesungguh-sungguhnya kebahagiaan kalau kita bisa menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Hafidhu Adam min rabbihi wa yuqalu laqana fatalqanu wa Allah wa allahum fatalahum kalimatin. Nabi Adam menerima atau menghafal dari Tuhannya kalimat agar kalimat ini menjadi sebab bagi Nabi Adam dan anak-anaknya kalau mau tobat, akhirnya Allah menerima tobatnya Adam, mengampuni Adam. Fatajawaza anhu innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Al-mutajawiz ar-rahim. Liman mata ala taubat. Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang bagi orang-orang yang mau bertaubat. Qulna ihbitu minha jami'a. Qulna li Adam wa Hawa wa Hayat wa Taus wa Iblis ihbitu minha minas sama jami'an. Summa zakara zurriyata Adam faqala fa imma ya'tiyannakum falamma ya'tiyannakum wa hina ya'tiyannakum wa kullama ya'tiyannakum minni hudan kitabun wa rasulun faman tabi'a hudaya alkitab wa rasul fala khaufun alaihim fima yastaqbiluhum minal azab wala hum yahzanun ala ma khalafu min khalfihim wa yuqalu fala khaufun alaihim biddawam wala hum yahzanun biddawam wa yuqalu fala khaufun alaihim idza dzubiha al maut wala hum yahzanun idza utsbiqat an-nar. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina bil kitabi war rasul ulaika ashabun nar ahlun nar hum fiha khalidun finnar daimun la yamutun wa la yakhrujun. Tsumma dzakara min matahu
ala bani Israil faqala ya bani Israila ya aulada Yaqub uzkuru ni'mati ushkuru wahfazu minnati allati an'amtu alaikum manantu alaikum bil kitabi war rasul wan najat min fir'auna wal gharqi wal manna was salwa wa ghairi zalik wa aufu bi ahdi atimu ahdi fi hadzan nabiy sallallahu alaihi wasallam ufi bi ahdikum udkhilukum al jannah wa iyaya farhabun fakhafuni fi naqdil ahdi wa la takhafu ghairi wa amanu bima anzaltu musaddiqan anzaltu Jibril bihi musaddiqan muwafiqan bitauhid wa sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa natihi wa ba'du syara'i lima ma'akum minal kitab wa la takunu awwala kafirin bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an wala tashtaru bi ayati bi kitmani sifati Muhammadin wa natihi tamanan qalila iwadun yasiron minal makalah wa iyaya fattakun fakhafuni fi adzan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala talbisul haqqa bil batil wala takhlutu al batil bil haqq sifat ad-dajjal bi sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taktumul haqqa wa la taktumul haqqa wa antum ta'lamun bi kitmanihi summa zakara luzuma syara'i alaihim ba'dal iman faqala wa aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in laksanakan salat bayarlah zakat rukuklah salatlah bareng orang-orang yang salat wa aqimus salat atimus salawat al-khams wa atuz zakat utu zakata amwalikum warka'u ma'ar raki'in sallu as-salawat al-khams ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil jamaah summa zakara qissata ru'asa'il yahudi faqala atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusahum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kamu memerintah kepada manusia untuk melakukan kebaikan tapi kamu lupa terhadap dirimu padahal kamu membaca Alkitab? Apakah kamu tidak berpikir, tidak berpikir ya? Pentingnya satunya kata dan perbuatan ya. Sebab kalau kemudian apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang kita lakukan, akhirnya menjadi bumerang bagi orang yang kita nasihati. Ojo ngomongi wong liya awake dhewe sampean iku lho ditata. Lah itu. Nah, maka iznab saka qabla anta idza ghairaka. Nasihatilah dirimu sebelum kamu menasihati orang lain. Atamurunan nasa safalatan nasi bil birri bitauhid wa itsba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tansawna anfusakum tatrukuna anfusakum fala tusbi'una wa antum tatluna taqra'una alkitab alaihim afala taqilun afalaisa lakum dhihnul insaniyah wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kamu dengan perantaraan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk atau orang-orang yang tawadu ya. Wasta'inu bis sabri ala ada'i faraidillah wa tarkil ma'asi. Wassalat wa bikasratis salat ala tamhisiz dzunub wa innaha ya'ni as-salat la kabiratun la sakilatun illa alal khashiin al mutawadiin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang menyangka bahwa mereka berjumpa dengan Tuhannya dan sesungguhnya
mereka kembali kepada Allah setelah mati. Jadi ini kunci menjalani hidup. Satu, sabar. Dua, sholat. Ya. Sabar ketika apa? Ada ifaraidillah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Dan meninggalkan maksiat itu perlu kesabaran. Karena apa? Melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah melawan hawa nafsu. Meninggalkan maksiat juga juga melawan hawa nafsu. Ya. Yang kedua, sholat. Maka sesibuk apapun untuk tidak meninggalkan sholat. Di antara manfaat sholat apa? Tamhisiz dzunub, yaitu menghapus dosa. Karena masalus sholawatil khamsi kamasali nahrin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi khamsa marrat ayabqa fihi daron. Perumpamaan sholat 5 waktu seperti sungai di depan pintu rumahmu, di mana kamu mandi sehari 5 kali. Apakah masih ada kotoran? Tentunya tidak ada kotoran, bersih. Dihapus dosa-dosanya. Allazina yazunnuna ya'lamuna wa yastaiqinun annahum mulaku rabbihim mu'ayinu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un ba'dal mauti. Summa zakara aidon minnatahu ala bani Israel faqala ya bani Israel ya aulada Ya'qub uzkuru ni'mati ihfazu minnati allati an'amtu alaikum manantu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin wa anni faddaltukum bil kitabi wa rasul wal islam alal alamin ala alam alimi zamanikum wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wattaqu yawman wakhshaw azaba yawmin illam tu'minu wa tatubu minal yahudiyah la tajzi nafsun an nafsin syai'a la tughni nafsun kafiratun an nafsin kafiratin min azabillahi syai'a wa la yakbalu minha syafa'ah la yashfa'u laha syafi wa la yukbalu minha adlun bida'un wa lahum yunfarun yumna'una min azabillah wa idh najaynakum min ali fir'auna min fir'auna wa qaumihi yasumunakum su'al azab yu'adzibukum bi asyadil azab summa zakara azabahu alaihim faqala yuzabbihuna abna'akum sigharan wa yastahyuna yastakhdimuna nisa'akum kibaran wa fi dzalikum bala'un baliyatun min rabbikum azimah wa yuqalu ni'matun min rabbikum azimah. Summa zakara minnatan najat minal ghurqi wa ghurqa fir'aun wa qaumihi faqala wa idh falakna bikumul bahra fanjainakum minal ghurqi wa aghraqna ala fir'auna wa qaumahu wa antum tanzurun ilaihim ba'da salasati ayyam wa idh wa'adna wa qad wa'adna Musa arba'ina laylah fi ita'il kitab summa takhattumul ijla abatumul ijla min ba'dihi min ba'di intilaqihi ilal jabal wa antum dhalimun darun summa afawna ankum taraknakum walam nastasilkum min ba'di zalika min ba'di ibadatikum al ijla la'alakum tashkurun likai tashkuru afwi wa idh ataina musal kitabah ataina musa taurata wal furqan yakni bayanna fihal halal wal haram wal amr wan nahi wa ghaira dzalik wa yuqalu an-nasrah wa daulah ala fir'aun la'allakum tahtadun likai tahtadu minad dolalah summa zakara qissata Musa ma'a qaumihi faqala wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dalamtum anfusakum darartum anfusakum bittikhadzikumul ijlah bi ibadatikumul ijlah faqalu li Musa famadza ta'murna faqala lahum fatubu ila bari'ikum ila khaliqikum qalu kaifa natubu faqala lahum
Faqtulu anfusakum. Falyaqtul alladzi lam ya'bud al-ijla alladzi abadahu. Faqtulu anfusakum. Dzalikum at-taubat wal qatlu khairul lakum inda bari'ikum khaliqikum fataba alaikum fatajawaza ankum innahu huwa tawwabur rahim. Al-mutajawiz at-tawwab al-mutajawiz liman taba ar-rahim alaman mata ala taubat. Jadi kalau zaman dulu kaum Bani Israel itu kalau mau tobat faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Nah, di sini ditafsiri falyaqtul alladzi lam ya'bud al-ijla alladzi abadahu. Hendaknya orang yang tidak menyembah ijil membunuh orang yang menyembah ijil. Ya. Ijil itu pedet emas. Ya. Artinya syariat zaman dahulu itu begitu, kalau taubatnya mau diterima harus bunuh diri atau membunuh orang yang menyembah ijil waktu itu. Nah, sekarang syariat umat Nabi Muhammad, nah ini luar biasa mudah ya bagi yang mau bertobat, tidak harus sampai bunuh diri atau yang lain. Kalau dulu berat, cukuplah sekarang taubatan nasuha. Taubat nasuha itu intinya tidak melakukan hal kesalahan yang sama, menyesali kesalahan tersebut, kemudian juga berusaha untuk tidak mengulangnya dan memperbanyak istighfar. Khairul lakum inda bari'ikum khaliqikum fataba alaikum fatajawaza ankum innahu wa tawwab al-mutajawiz liman taba ar-rahim alaman mata ala taubati. Wa idh qultum. Jadi kalau kita melihat tadi ya, di mana malaikat disuruh menghormat kepada Nabi Adam. Jadi manusia itu kalau mulia itu bisa melebihi malaikat kedekatannya kepada Allah. Tapi kalau tidak bisa mengendalikan dirinya, al-an'am balhum adol, bahkan bisa lebih rendah daripada hewan ya. Kenapa? Karena manusia itu punya akal, punya nafsu, punya jasad. Maka bagaimana agar akal ini diisi dengan ilmu, sehingga dengan ilmu itu bisa mengendalikan nafsu ya, sehingga kita bisa tetap di jalur kebaikan. Sebab kalau nafsu ini tidak dikendalikan, al-ammarah bisu, banyak mengajak kepada keburukan ya. Tapi kalau kemudian nafsu ini kita mujahadah, kita riadoh, akhirnya mau diajak kepada kebaikan, itulah yang disebut sebagai nafsu al-mutmainnah, nafsu yang tenang ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Yaitu mustami'in mustami'at rahimakumullah. Demikianlah pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Marilah pengajian kita ini kita tutup dengan bacaan doa. Semoga apa yang menjadi hajat kita, berkat majelis ilmu, dicapai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qamana wa tukhlisu biha qalbana wa tulhimuna biha ulumana dunya wa tukrimuna biha bisa'ada wal karamatu tusri biha amwalana wa ashabana wa asbana wa diyafana wa tarzuqana. Allahumma tamama rahmatika tamama ni'matika tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala adada ma khalaqta wa razaqta wa mata wa hiyata li man tusharu fil khalaiq wa ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin biadati anwa'i rizqi wal futuhat
Ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u absut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Allahumma barik lana fi auladina talamidina tilmidatina wa la tadurhum wa fikum li ta'atika wa ta'ati rasulik wa rizqni birahum. Allahumma ja'alna auladana talamidana tilmidatina ulama sulaha kurama suhada agniya. Allahumma ja'alna auladana talamidana tilmidatina minal ulama amilin wa minas salihin wa minal mukarramin wa minal mu'azzamin wa minal mukhlisin wa minal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir. Faina taysiru kulli asir alaiki asir nas'alukal yusra wal ma'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Ya rabbal alamin. Amin amin ya. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.